Gracia TV. So guys, naglimpyo akong mama diri kay hugaw man ta daw to diri sa among balay good. So naglimpyo pakit unti kahaban kay lang. Tara aga. For today is the video, guys. Video ko mamata. Favorite videos guys. Naglimpyo akong papag mama kay hugaw man kaayo. For today is the video. This is our balay. In the mini house of our balay. Mini house. Ala, nagaya ka tangtang eh. Agta maglaka oras ng tangtang na tamtaks. Sayaw ma. Sayaw palas. General lang, walang tingin. Halik pa! Ding dong, overada, Money guys, ni kung papa mama nalinkyo guys. Kung mama nagsalisi. Money guys. So, magbalay-balay ko. Ikaw magkat. Bye. Thanks for watching.